Mercedes-Benz Sechka Solis 98. Комплектация классик. Они намудбирные машин. Сколько детей стоит? Они намуд аскафой машин. Hozir az dohili salon برای شما معلومات میدیم. داخلی salon دو الکتروپاکت коробкаш автомат CD плеер دارد سنتر замок пробегаш 261,000 километр. mana این ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. mana боз бюкам дорад. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расход чӣ қадар ако? расходаш 10 та газ киди 70-80 километр мегардад. нархи мошин 60,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 766 866 68 00. Opel Ashka солаш 2006. намуди бернаи мошин. намуд аз қафои мошин. یعنی بگیجه هم کشادگی بودن زیبانی شومتی حتی بالونی زپاسکه دارد اینجا هم کرد کلیچی بالون داخلی سالن دو الکتروپاکت این آینه چواش کناپش نیمه باشد коробкаш механик CD плеер борташ компьютер пробегаш 158,000 километр. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истоде? мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 екатер сӯзишвори бензин. расходаш 7 литр 8 литр 100 километр мегардад. нархаш чако? нархи мошин 48,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 810 86 88. Hyundai Tucson солаш 2007. мошин вагон мебошад. ман ин намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодед? این نمود از قفای ماشین. از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر замок آینه چاش کناپشنی коробкаш автомат. اینجا CD плеер دارد магнитофон دارد. пробегаш 277,000 километр. این دیتا CD های پیش اباگریف هم کاجینی می باشند هم سیدینی هاش اباگریف. این حالت سالن قفای ماشین سیدینی های قفاش هم اباگریف بوده. هر قفاش هم الکتروپاکت هم اباگریف. мотор 2 сӯзишвори дизел. ёдовар мешин мошин авагон як даст. вале мани мотораш ҳам шиштагӣ не. нархи мошин 70,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 75 39. Mercedes-Benz Classic Selection солаш 2000. یعنی نمودی بیرنه ماشین چه خیلی که دیده ایستاده
من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم دوستان عزیز. داخلی سالن دو الکتروپاکت، коробкаш механикс, центр замок, اینجا رادیو اف ام، пробегаш 189,000 کیلومتر. من این حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. من این حالت سالن قفای ماشین دوستان عزیز منه. мотор 1.8 سوزشواری گاز بنزین газаш евро 4 расход чиқадар расход амо постоянный расход расходаш 10 та 85 90 та мегардад. این حالتی мотори ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. нархи ماشین 67000 сомон با савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 922 93 83. Chevrolet Cruze солаш 2010. من این نمود بیرونی ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. من این حالت بالون ماشین دوستان عزیز. من این نمود از قفای ماشین. من موتور 1.8 توربو. داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتره، коробкаш автомат و اینجا منیتور دارد، سی دی پلیر دارد، سنتر زمک، کانسنیرش کار میکند. پرابگ معلوم نیست، لیکن پرابگش معلوم نیست. این رویلاش لیفت. من این حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. سیدینیاش کار شده میباشد. من این حالت سالن قفای ماشین دوستان عزیز. мотор 1.8 якатек сӯзишвори бензин. расходаш 8 литр 100 та мегардад. нархи мошин 65000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 717 0075 92 717 0075. сечка элеганс солаш 94. من این نمودی بیرونی ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. من این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. داخلی سالن коробкаш автомат، 4 электропакет، магнитофон дорад، сентр замок, пробег 358000 километр пробег. من این حالت سالن ماشین باز من این لوکم دارد. من این حالت سالن قفای ماشین دوستان عزیز چه خیلی که دیده ایستاده. حالت سالن قفای ماشین. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин газаш простой. расход чиқадар? расходаш 10 та газгирӣ 85-90 километр мегардад. من این چه خیلی که دیده ایستاده. حالت мотори ماشین. нархи мошин 42000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 769 789 66 55.